स्वीडन में जो वाक़या पेश आया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और उस पर जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती ने मुस्लिम उम्मा को इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। अफ्रीका, यूरोप और एशिया समेत दुनिया भर में मुसलमान नापाक जसारत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मराकश, इराक, ईरान, तुर्किया, पाकिस्तान में लाखों अफराद ने स्वीडन और यूरोपीय यूनियन से वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। OIC ने भी कुरान पाक की बेहुरमती को सोचा समझा घिनौना जुर्म करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी के मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना साहब, कोई भी मुसलमान कुरान पाक की इस तरह बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन आप बहुत बेहतर पोजीशन में कि आप ये बता सकते हैं कि इस पर अपना एहतजाज किस तरह रिकॉर्ड करवाएं, हमारा स्टांस, हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो स्वीडन में जो वाक़या हुआ और कुरान करीम की बेहुरमती की गई, इसकी हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। और मैं ये देख रहा हूँ कि हर कुछ दिन या कुछ महीनों के बाद ऐसा काम किया जाता है जिससे कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में इश्तियाल को पैदा किया जाता है। और वो इश्तियाल इसलिए पैदा होता है कि आपको मालूम है कि कुरान करीम, फुरकान हमीद की उर्मत और इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हम सब के ईमान का हिस्सा और हम सब की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि हम उस पर मर मिटना अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, मगर ये ज़्यादती जो हो रही है, मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर अभी जैसे आपने कहा कि दुनिया भर के लीडर, उसमें यूरोपी भी हैं, जैसे रूसी सदर ने भी कहा, और इस्लामी ममालिक के जो लीडरान हैं उन्होंने भी, और पाकिस्तान ने भी जो है इसके ऊपर बात की है। मैं समझता हूँ कि UNO और OIC का जो कल इजलास हुआ उसमें भी बड़े अच्छे इक़दामात और बड़ी अच्छी बात जो है वो इस हवाले से की गई है, मगर आलमी सतह पर इस पर कोई कानून बनाना चाहिए। हम तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त तकरीम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। तौरात हो, ज़बूर हो, अंजील हो और कुरान करीम जो ख़त्मुल किताब है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इनकी इज़्ज़त तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है, मगर हमें समझ नहीं आती जो अमन के दावेदार हैं, जो बात करते हैं, और ये वो मुल्क हैं, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, जिनको दुनिया में बहुत पीसफुल कंट्रीज़ में शुमार किया जाता है, मगर समझ नहीं आती कि इन्हीं मुल्कों से इस तरह की जो बात, और बल्कि अभी आप देखें तो वहाँ की अदालत ने सुनने में आया कि इजाज़त दी है, और फिर मस्जिद के सामने आकर इस तरह की जो हरकत की गई है, और मुसलमानों के और फिर ईद उल अज़हा के मौका पर जहाँ पर हज़ारों लाखों इंसान जो हैं उस वक़्त अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे होते हैं, उस मौका पर आकर इज्तिमाअत के सामने इन लोगों ने इस तरह की हरकत की है। मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो आप याद रखें कि ये मुस्लिम उम्मा और मज़ाहिब के दरमियान टकराव की कोई पोजीशन जो है मुझे लगता है कि उसकी साजिश की जा रही है। OIC का प्लेटफॉर्म है, इससे भी मुझे गिला है, यकीनी तौर पर आपको भी होगा। जब कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, वावेला मचता है, तो ये जनाब फ़ौरन से मुतहर्रिक हो गए और हंगामी इजलास बुला लिया और उस पर बात हो गई कि जिला अमल बनाया जाएगा। उस तरीके से OIC का इजलास फोर्सफुली हुआ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मुतहर्रिक क्यों नहीं होता OIC के बाकायदा तौर पर इसकी वक्तन फ़वक्तन इस पर काम होता रहे, बात होती रहे, ताकि लोगों को रियलाइज़ कराया जा सके, उनकी याद दहानी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि OIC को इस पर मुतहर्रिक होना चाहिए। अब तक कितने वाक़यात हो चुके हैं, अब मैं किसका ज़िक्र करूं, और आप भी मीडिया के सामने है, तो इस पर मुअस्सर हिकमत अमली, सबसे पहली तो बात यह है उम्मा इस्लामिया के लीडर्स मिलकर एक मुअस्सर हिकमत अमली बनाएं, और फिर उसके बाद आलमी सतह पर इस पर डिबेट की जाए, और फिर उसके बाद कानून बनाया जाए, ताकि हम तो तमाम देखें, हमने हमेशा बैनुल मज़ाहिब मांगी हो या बैनुल मसालिक मांगी हो,
پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہم نے اس کا پرچار کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. مگر ایسی چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کاموں کو بھی سبوتاج کرنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں الحمدللہ پاکستان میں نے کل بھی یہ بات کی, پاکستان میں یہاں پر چرچ بھی ہیں, گردوارے بھی ہیں, ہندو مندر بھی ہیں اور مختلف مذاہب کی یہ عبادت گاہیں ہیں. لوگ یہاں پر آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کرتے ہیں, ہم ملتے جلتے بھی ہیں آپس میں اور ہارمنی کو بھی لے کے چلتے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کے اندر جو عالمی سطح پر اور یہ جو سویڈن ہے یا اس طرح کے دوسرے ممالک ہیں, اس طرح کی جب یہ بات آتی ہے تو ہمارا یہ کام جو کہ ہم آہنگی کا ہے درے کا درہ. مگر ہم نے ہمیشہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی. مگر یہ کیا ہے کہ کبھی قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے اور کبھی جو ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو اللہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجا, جن سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر, اور قرآن سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہمارا ایمان تو اپنی جگہ ہے, مگر اس پر مر مٹنا بھی ہم اپنے ایمان کے حصہ سمجھتے ہیں. بالکل ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. ہماری نظر میں یہ ٹاپک بڑا ٹچی ہے مولانا صاحب. تو میں یہ چاہوں گی کہ دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ سے مذہبی اسکالرز ہیں, آپ لوگوں کے فالوورز ہیں, آپ لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایز اے مسلم ہمارے جذبات کی ترجمانی کیسے ہو. آپ کے خیال میں ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ دیکھیں ہماری حکومت نے تو الحمدللہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے, اور اگر آپ جتنے بیانات دیکھ لیں, وزیر اعظم صاحب کے دیکھ لیں, صدر مملکت صاحب کے دیکھ لیں, چیئرمین سینٹ کے دیکھ لیں, ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے دیکھ لیں, تو الحمدللہ اور پوری عوام 22 کروڑ عوام اس وقت میں سمجھتا ہوں, اور پوری امت مسلمہ اس وقت جو ہے آپ کو پتہ سراپا احتجاج ہے اور اس میں اپنا جو ہے حق ادا کر رہے ہیں بات کو پہنچانے کا اور کرنے. مگر ضرورت تو اس بات کی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے امن کے لمبردار ہیں یا بڑے بڑے ممالک ہیں, ان سے آواز کو اٹھانا بہت ضروری ہے, اور اس پر مؤثر جو ہے ایک ایسا قانون بنانا ضروری ہے. اس میں یہ نہیں کہ صرف ہمارے لیے بلکہ جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں جن کی ہم تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کی, کیونکہ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, انبیاء کا احترام, ان کی عزت تکریم, یہ احلامی جتنی کتب ہیں اور قرآن حکیم, فرقان حمید, اس کی عزت تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پر بات کو اب رکنا نہیں چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس پر قانون سازی ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل. بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز. ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے, جس میں 3259 اہلکاروں سمیت 683 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں. بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر, لیا ایکشن. لاہور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی, لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.